خيدي يا يمني تي قربان دكو أصوبة التيمو بكا بلودا بيجان بكا بلودا بيتما بكا چيز بكا متعلا بخاي كزيرة بي مسجد رقيتي مسجد درو وساسا ركاجر جان تنا ما يتفون النغري بيتني وساسا جا بيجالا وانا كسنتوك ده بخاي سخاني قبان شوفان خاني قربان كا كزي بكا بلودا بي فرا سنتوكو خانا بني تخيص زيني چيز يبو غيزا अगो कैसे चीज़े मज़बन्यान मस्जिदा रुपये तुम अकेले लाले मार तुम्हारा वसासा मस्जिदा को पास ये फूडे मिहराब कैसे होना के इमाम उधर खाए अगो इमाम उधर खाए उम्मनी सारा दा फुफक का सारा तो सभी आज़ानन अगो आज़ानी को तभी उम्मनी रुपये वो तो आतन मस्जिदा सेनन एक अस्पोद शेख दिचिनिस का स्टोव ये इफ्तरो सेन सलाते अगो सलाते रुकुआ रगे एक जे रुकुआ गुरबानी रिबा गएगा अगो रिबा के वसासा कैसे अकेले सुसोई निराला करते أما إذا كنا نعلم ما تأتي ما سمعني خان وريسال في دور الرجل سوسو سامع الماركن خير كذي سجود الراحة سجود سجود بدو في الرابع هو زازا وكو في الرابع إنسان أولدان أكم بولدان هو جيت كم أو إمام تيجي وثالث تو مخبي ديزاني ونتي بابدان جامس كذا هذا كنا ما قربان الربا كذا تو ما وري هذا خبي ديزه ولو خبي زانا برتا برباد تو جيه جا قربان